want everybody here to be careful about what you post on Facebook. Ry tanora, zonao ny misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao. ko mahaiza misafidy. Miaraban'ny tanora rehetra, mpanaraka ity fandarana ity, tsy ny tanora ihany fa isika ray aman-dreny ihany koa. Miaraka aminao eto ny zokinao Elion. Andeha akalesona indray isika avy amin'ny tantara iny. Anarivon'ireo tanora manana olo tsy fantatra manery an-tany. Tena tsy fantany mihitsy kanefa mahamanina azy. J'espère qu'aucun type ne t'a emmerdé, sinon je viendrai le tabasser. T'as réparé ton iChat? Il ne marche toujours pas. Bientôt, j'espère, ce serait super. Je voudrais que tu vives à Chicago. Je sais, moi aussi, j'aimerais te voir tout de suite. J'aimerais te toucher, t'embrasser. C'est ce que tu voudrais? Oui. Un jour. Bonne nuit, Annie. Bonne nuit. Aoko fadina indimapolo mandifotrolona ny mitoky amin'ny olona tsy mbola hitany maso, indrindra fa miresaka fitiavana. Ahoana moa no alatsaka anao amin'ny fitiavana olona tsy hitanao maso mifanatrika, amin'izay tsy fantatrao akory hoe io marina ve ny sariny sa tsy io. T'es super, Annie. Je file à l'entraînement. À plus. Bye. Salut. Salut, c'est encore moi. Où est-ce que tu es? Je suis assise au bas de l'escalier roulant. Oui. Oui. C'est moi, Charlie. Bonjour. Ben dis donc, j'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. C'est pas vrai. Tu es tellement belle. C'est une blague? Quoi? Non, c'est moi, Charlie. Manahoana ny tena toetrany, marina daholo ve ny zavatra lazainy? Je suis pas en deuxième, je suis à la maîtrise. Quel âge tu as? 25 ans. Pourquoi tu mens tout le temps? Quoi? Pourquoi t'arrêtes pas de me mentir? Betsaka ny fomba ahafahana mifandray amin'ny olona tsy fantatra amin'izao fotoana izao vokatry ny teknôlôjia. Misy ireo mahazo tombontsoa avy amin'izany, toy ny asa sy ny sisa, kanefa maro be lavitra noho izany ireo nahita loza, indrindra fa tamin'ny resaka fitiavana. Tsara ny fisian'ny teknôlôjia, kanefa tahaka ny zavatra rehetra nataon'olombelona dia misy lafy ratsiny koa ny teknôlôjia. Noho izany dia tsy maintsy fehezina ny fampiasana azy, indrindraindrindra ireo fitaovana ahafahana miserasera tahaka ny internet, ahitana fomba samihafa ahafahana mifandray toy ny Facebook, ny Twitter sy ny sisa. Autoroute de l'information no ilazana ny internet, na lalambe migodana ahafahana fiara maromaro miara-mandeha amin'ny hafainganam-pandeha aingana dia aingana. Sahala amin'ny arabe rehetra nefa izy ireny, samy mampiasa azy daholo, na ny olona andeha hiasa, na ny olona andeha hivavaka, na ny olona andeha hangalatra, na ny olona andeha hamono olona sy ny sisa. Misy mpisoloky antapitrisany maneran-tany miezaka mifeny teknôlôjia ahafahana manao ny asa ratsiny.
tsy vitsy ireo very vola vokatra zany. Sa page Facebook a été prise d'assaut par un pirate informatique professionnel. Ma fille faisait ses devoirs dans le séjour. Puis elle a vu en consultant sa page Facebook que mon profil avait été actualisé et indiquait « Brian Rodberg a un urgent besoin d'aide ». Elle m'a aussitôt demandé si tout allait bien. Répond à l'appel. Au final, il a envoyé $1 200 en 2 versements par la Western Union. Quelqu'un a ensuite récupéré l'argent à une succursale Western Union du Royaume-Uni en se faisant passer pour moi. Vitan'izy ireny ny mangalatra ny adresinao, ny adresy mailaka zany, ary manoratra amin'ny olo-kafa amin'ny anaranao kanefa tsy nierana aminao akory ary tsy fantatrao akory raha tsy efa miely any amin'ny olona rehetra any zany. Tsy vitsy amin'ireo mpiara-miasa aminay no efa tratran'izany ary dia voatery manova mot de passe na adresy mihitsy aza. Ireo fitaovan-tserasera moderna ireo toy ny Facebook, ny Twitter sy ny sisa dia tena fitaovana tsara ahafana mampita afatra aingana kanefa dia hain'ny olona ratsy fanahy koa ny manararoatra an'izany ahafana mamitaka sy misoloky ary mampielainga sy fanaratsiana ny hafa. Ny fikaroana natao dia nahalalana fa marobe ny olona tsy mampiseho ny tena endriny ao amin'ny Facebook ohatra. Any amin'ny tany mandroso ary efa miampita aty amin'ny tany mahatra koa azy zany. Dia efa fantatra fa marobe ny olona nakavady sy verivady vokatry ny fampiasana n'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny tahaka ny Facebook ohatra. En Floride, voici 2 personnes qui ont beaucoup en commun, y compris quelque chose de plutôt inattendu. Je m'appelle Kelly Hildebrandt. Je m'appelle Kelly Hildebrandt. K-L-L Hildebrandt. H-I-L-D-E-B-R-A-N-D-T. How many pancakes do you want? Pour Kelly Hildebrandt et Kelly Hildebrandt, la vie à deux a commencé sur Facebook. Tout a commencé un soir où je m'ennuyais. Il était tard et j'ai voulu consulter ma page Facebook. J'ai saisi mon nom dans le champ de recherche et il est apparu sur mon écran. J'ai été étonnée de voir qu'une autre personne s'appelait Kelly Hildebrandt et que c'était un gars. Alors je lui ai envoyé un message. Il s'est avéré que Kelly était faite pour Kelly. Après s'être assuré qu'ils n'étaient directement liés d'aucune façon, ils se sont mariés dans la fièvre Facebook, dont la vie a pris un tournant grâce à Facebook. Mon ex-femme se servait de Facebook pour communiquer avec ses amis. Mais elle y a vite vu l'occasion de retrouver d'anciens petits amis. Vous le voyez venir. Sa femme a fini par le tromper et il l'a prise en flagrant délit. Facebook a très certainement précipité la fin de mon mariage. On n'avait plus une très bonne communication. Elle a cessé de s'intéresser à moi et a jeté son dévolu sur Facebook. Elle aussi a compris alors que c'était fini entre nous. Elle n'était plus heureuse et a pensé trouver ce qu'elle recherchait plus facilement sur Facebook. Ny fikaroana natao ihany koa na lalàna fa marobe amin'izy ireny anefa no mifindrafindra olona mitovy amin'ny fomba nahazony vady ihany no anarian'ny vadiny amin'ny alalan'ny Facebook na ireo média sosiala hafa. Tsy vitsy ireo miady sy misaraka vokatry ny fifanaratsiana sy ny mpampiady miditra amin'ireny fitaovan-tserasera ireny. Voatsela kory no nahitantsika tamin'ny gazety fa misy tambazotra goavambe maneran-tany ary mipakatra ty Madagasikara. Ny ataon'io tambazotra io dia mitady vehivavy, mivarotra vehivavy amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera moderna ireo. Ary ankoatra ny fivarotan'olona dia eo koa ny fivarotana tovan'olona. Voatsy ela no nisy tovolahy anankiray nahazo namana tany velany tany tamin'ny alalan'ny Facebook. Fankahazo be ry zareo satria nifanerasera. Tamin'ny farany dia nandefasan'ilay namana frais d'avion mihitsy ho any amin'ilay tovolahy. Tsy nisalasala satria efa tafiditra lalina tamin'ny fifampitokisana. Rehefa tonga tany dia mbola nitoy ny korana feno fifaliana, tsy nisy ohatran'izany, tsangatsangana ny sakafo, zavatra rehetra mahaly dia natao daholo nandritry ny 3 volana teo eo.
taorin'izay anefa dia nentin'ity namany ity tany amin'ny toerana anankiray mahafinaritra ity tovolahy ity dia nampidiriny tao amin'ny efitra anankiray izay tsara dia tsara tokoa kanefa saika namohizan'ny ainy mandrakizay fa inona no niseho ianao olo-kafa no nandray azy tao olona mahay teny malagasy tsara tsotra ny zavatra nolazainy mila voly sika misy fomba aingana nefa tsotra ahafatsika mahazo vola ary any aminao ny vahaolana ho izy tamin'ity tovolahy inona re zany vahaolana zany ho ilay tovolahy nieritreritra mafy ny taovany se anko natanteraka ilay tovolahy kanefa tsy afaka nakaiza intsony aza taitra se ho ilay olona ny teny taminy fa tsy ho faty akory se raha manaraka tsara ny toromarika ao amenay manana vo na rein anankiroa ny olona anankiray anisan'izany se ny iray ihany no ilayntsika afaka mahavelona tsara ny se ny vo anankiray raha tsy manaiky moa se dia tsy maintsy alainay daholo ny tova rehetra ao anatiny se voaterina anaiky tsy fidin'ilay tovolahy satria aleo ny velona amin'ny fitondrana vo na rein anankiray toy izay ho faty namana tsy fantatra azo tamin'ny alalan'ny Facebook na tonga n'izany rehetra izany ny fivarotana tovavy ny tena malaza lazaina fa misy asa tsara be ho andria any ampitany namana any ampita no miteny an'izany fa hoana andeha andrisa ahoana dia misy ny atao mihitsy mety miresaka aminao mihitsy aza ilay mpampiasa miaraka amin'ny fanomezana antoka na garanti sy ny sisa ataony mihitsy ny fomba rehetra tsy ampisalasalanao ianao raha teo mba teo tafita amin'ny fiainana aingana diaingana ny fahantrana mamely ny asa tadiavina tsy misy aorian'izay dia alefany be rehefa tonga any ilay tovavy petrapetraka kely dia gaga fa tsy raikitra indray ilay asa ny fanarahana dia aveo misy manao sosokevitra tampoka hoe misy asa hafa mety mahasoandrity fa zakivy amin'izany sady vola be inona ilay asa fivarotatena zay no arosony ary dia tsy vitsy ny roboka santoniany ihany ireo fa marobe ny mbola azo tantarainanao misy dia misy ny orinasa na ny agensa tena izy tena mitady mpiasa maneran-tany iraisam-pirenena ary tsy vitsy ireo efa tafita tamin'izany ara-dalàna mihitsy saingy be dehibe lavitra ireo mpisoloky mpivarotr'olona fotsiny tsy maintsy resantsika izany roviny indray vo iresaka an'izany zava-misy zany ary ireo tsy afenina mba hitandremantsika rehefa mampiasa ireo fitaovan-tserasera moderna ireo isika dia izay indray aloha no azo nyresana tamintsika teto androany apitapitao ny afatra aoka samy hitandrina dia manao mandra-peona vetivetindray ny zokinao ilion hatreto ny fiarahantsika androany na manao fanjano nanomana ny fandaharana teto niaraka tamin'ny samma sy rila teo amin'ny lafin'ny teknika ilion ndre mitantsona ho tompona andraikitra ny fandaharana The Voice of Hope.
asleep. The horns and shadows